अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं लिब्रास आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स फोरकास्ट है, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 13 फरवरी से 20 फरवरी तक का ये वीक है और इसमें क्या तब्दीलियां हैं। बेहतरीन तब्दीलियां इसी वीक में हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक तब्दीली इस वीक के मिड में आएगी, बहुत ही बेहतरीन। आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, प्लैनेट ऑफ लव, जो कि एक नई मूव लेगा और इस वीक के इख्तिताम पे भी एक बड़ी ही पॉजिटिव तब्दीली है। तो स्पेसिफिकली क्या इम्पैक्ट आएंगे, वन बाय वन बात करूंगा, करियर की भी, रिलेशंस की भी, बाकी चीज़ों पे भी। लेकिन जो आपकी ज़ात पे इम्पैक्ट आएगा, मूड खुशगवार रहने के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं कि आपका मूड खुशगवार हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपको जो है अपने सराउंडिंग में, अपनी चीज़ों में पॉजिटिविटी नज़र आएगी, नेगेटिविटी कम होगी, ज़हनी दबाव में कमी आएगी, चीज़ों में दिलचस्पी बढ़ेगी, खुश रहेंगे इंशाल्लाह। रिश्तों में भी, अपने काम कारोबार में भी, तमाम ही चीज़ों पे तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह लिब्रास। और दूसरी पॉजिटिव चीज़ के एहसास से जिम्मेदारी बढ़ती हुई नज़र आती है। जिम्मेदारियों का एहसास ज़्यादा बढ़ेगा। जाहिर है कि जो लोग तो मैच्योर लोग हैं वो तो ऑलरेडी ज़िम्मेदार ही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में सम टाइम होता है कि इंसान लापरवाही कर जाता है। तो आप ये महसूस करेंगे, देखेंगे इस आने वाले वक्त में, इस हफ्ते से ही तब्दीली आना शुरू होगी। ज़ाहिर है कि अगले चंद हफ्तों तक चलेगी। तो आप देखेंगे कि जिन चीज़ों में आप कहीं लापरवाही कर जाते थे, रिश्तों में या काम में, आप ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ाएंगे और उसको ज़्यादा जिम्मेदार होकर चीज़ों को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बड़ी ही खुशगवार तब्दीलियां हैं ये लिब्रास किसी भी शख्स के लिए। तो अगर बात कर लें आपके करियर की, तो करियर में मज़ीद आसानियां रहती नज़र आती हैं। यानी वो लोग जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह रहम करे, तो उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। अगर आप वो कोशिश करेंगे जॉब के हसूल की, तो बिल्कुल जॉब का हसूल मुमकिन है। अगर कोई अपने आप को माली तौर पे मुस्तहकम करना चाहता है, तो एक से ज़्यादा काम करना चाहता है, तो जॉब के साथ कोई कारोबार कर सकता है, ऑनलाइन काम कर सकता है, किसी के साथ मिलकर काम कर सकता है। ये सभी चीज़ें मुमकिन हैं। जॉब में तब्दीली बिल्कुल मुमकिन है। यानी कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई अवेल करना चाहता है तो बिल्कुल ऑप्शंस भी मिलते नज़र आते हैं और उसमें कामयाबी रहती भी नज़र आती है लिब्रास। एक से ज़ायद काम करना भी मुमकिन है। जो लोग कारोबार करते हैं, कारोबार में भी आसानियां रहती नज़र आती हैं, कारोबार बढ़ते हुए भी नज़र आते हैं और डील्स बनती हुई भी नज़र आती हैं। तो ये वक्त भी ऐसा है कि माली तौर पे आप मुस्तहकम होते नज़र आते हैं, माली आसानियां होती हुई नज़र आती हैं, कहीं ना कहीं से माली फ़ायदे होते नज़र आते हैं इंशाल्लाह। तो इस वक्त में कोशिश को बढ़ाएं, अपने काम अर्निंग्स को बढ़ाने की कोशिश करें। हालात भी कुछ ऐसे हैं कि अर्निंग्स इस टाइम पे बढ़ना वैसे भी ज़रूरी है। तो बेहतर ये है कि आने वाले महीनों में, चंद महीनों में मैं जब आपको कोई ऐसे प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लो रहेंगे मामलात, डिलेज आएंगे, माली तौर पे थोड़ी एहतियात बरतें, इस तरह करें, तो आप उस वक्त तक अपने आप को कोशिश बढ़ा के इस काबिल कर लें, इतना मजबूत कर लें कि आपको फिक्र ही ना रहे। ये ज़रूर कहूँगा आपको। ये प्रेडिक्शंस उन लोगों के लिए हैं लिब्रास जो कोशिश करते हैं, जो कोशिश बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी उनको मिलती नज़र आती है। अल्लाह ताला के हुक्म से मज़ीद ऑप्शंस, मज़ीद नए मौके काम के मिलते हुए नज़र आते हैं। करियर में कामयाबियां बिल्कुल मिलती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपके रिलेशंस की, तो रिश्तों में भी मोहब्बत बढ़ेगी, ये मतवक्के है। यानी अगर कहीं पे रूठ गए थे कुछ लोग, कुछ रूखापन आ गया था, तो आपकी तबीयत में भी खुशगवारी आएगी और आप देखेंगे कि आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस जो हैं,
کہیں پہ مسائل آ گئے تھے تو مس انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھیں تو وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور محبتیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی اور آپ رشتوں میں اپنے آپ کو انجوائے کرتے، یعنی رشتوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اور خوشگوار وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فیملی ویلفیئر کے لیے بہترین وقت ہے یہ لبراز۔ جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی فیملی کے کمفرٹ کے لیے کچھ کر سکیں تو ضرور ان سے کہوں گا کہ ضرور کوشش کریں، آسانیاں رہیں گی اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے جتنے بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لوگ، ان کی آسانی کے لیے، ان کے کمفرٹ لیول کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، آسانی بھی رہے گی اور اس کے بینیفٹس بھی آپ کو ملیں گے۔ الٹیمیٹلی آپ کو ہی بینیفٹس ملیں گے، بہتری رہے گی۔ اسپیسیفکلی لو لائف کی بات کر لیں تو لو لائف میں بھی بہتری رہتی نظر آتی ہے۔ آپ کی طرف سے ہی اگر کچھ روکھا پن آ چکا تھا تو ظاہر ہے کہ آپ کا موڈ خوشگوار ہوتا نظر آتا ہے، تو آپ کا جو پارٹنر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اتنا ہی خوش رہتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ آپ کی ہی طرف سے اگر کوئی مسائل تھے تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں تو لو لائف میں بھی معاملات ٹھیک رہتے نظر آتے ہیں، بہتر رہتے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ کوشش کو بڑھانا ضروری ہے، یہ ضرور کہوں گا ہر ہی معاملے میں۔ غیر شادی شدہ خواتین و حضرات کو ضرور کہوں گا کہ اپنی کوشش کو بڑھائیں۔ اگر کوئی لو لائف والے معاملے میں ہے، لو افیئر والے معاملے میں ہے تو نکاح کی طرف جانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آسانیاں رہیں گی۔ اس وقت میں جو نکاح منعقد ہوگا تو وہ انشاءاللہ باعث برکت بھی رہے گا۔ اور اگر کوئی ارینج میریجز والے لوگ ہیں اور کچھ ڈیلیز آ رہے تھے، ظاہر ہے آ رہے ہوں گے کچھ لوگوں کو، تو وہ بالکل بھی ڈس اپوائنٹ ہو کے کوشش کو مت چھوڑیں، اپنی کوشش کو جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ۔ اب ان کو اس معاملے میں بھی آسانی رہتی نظر آئے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بار عطا فرمائے، بہترین پارٹنر عطا فرمائے۔ آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ یہ سارے ہی معاملات میں آپ کو آسانیاں رہتی نظر آتی ہیں۔ صحت میں جو آپ کو کہا جا رہا تھا چند ہفتوں سے کہ خیال رکھیں، وہ ضرور کہوں گا کہ خیال تو ضرور رکھیں۔ بالکل بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بالکل ہی صحت کو فور گرانٹیڈ لے لیں، ایسا بالکل نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے گی صحت کی طرف اپنی، اور یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ آپ کی توجہ بھی رہے گی اور صحت میں انشاءاللہ بہتری بھی آتی نظر آئے گی، انشاءاللہ بہتری بھی رہتی نظر آئے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ بڑی ہی بہترین تبدیلیاں ہیں، بہترین وقت ہے۔ کوشش کو بڑھائیں اور بہترین وقت سے فائدہ اٹھائیں، یہ ضرور کہوں گا لبراز انشاءاللہ۔ اتنی ساری خوشخبریاں ہیں، تو یہ تو ضرور کہوں گا کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، کمنٹس میں اپنی محبتوں کا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس انفارمیشن کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اب آپ سے چاہوں گا اجازت، اگلے ہفتے تک اللہ حافظ و ناصر۔